Record lagi ya. Good to see you all. You ready to begin? Great. Great. In this class, we've been looking at the behavior of people, and especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today, I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? As you probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. What is the average walking speed of the place? To measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world. Yes, that's right. Post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received the money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. The third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey. The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay, in the fastest category,
Switzerland is in first place with high ranking in all three areas. Their clock accuracy ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top four countries were all very similar. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money, changing hands. A high degree of industrialization, lots of companies, larger populations, many people, cooler climates, not the hot ones, and cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class. Right? Halo semuanya, senang melihat kalian semua. Kalian siap untuk memulai? Bagus. Di kelas ini, kita akan melihat perilaku orang, terutama bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh tempat mereka tinggal. Saya ingin melanjutkan ini pada kuliah hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah studi yang telah dilakukan untuk mengukur laju kehidupan. Studi tersebut membandingkan laju kehidupan di kota yang berbeda di seluruh dunia. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dan mengapa tempat yang berbeda memiliki perbedaan laju kehidupan pula. Seperti yang mungkin kalian ketahui, kecepatan cenderung menjadi bagian dari cara kita mendeskripsikan suasana suatu tempat. Jika kalian melakukan perjalanan sebentar atau membaca tentang kehidupan di tempat yang berbeda, kalian tahu bahwa kecepatan hidup berbeda di budaya dan tempat yang berbeda, bukan? Tetapi, mengapa beberapa tempat lebih cepat daripada yang lain? Apa sebenarnya faktor-faktor yang membentuk perbedaan dalam kecepatan kehidupan? Sebelum kita membahas pertanyaan ini, saya ingin memastikan bahwa kita semua memiliki pemahaman yang sama tentang laju kehidupan. Laju kehidupan yang saya maksud adalah kecepatan kehidupan yang dijalani atau kepentingan yang dibawa. Lalu, apa ciri khas tempat dan budaya yang membuatnya lambat atau cepat? Seorang psikolog sosial bernama Robert Levin, seorang profesor di Universitas Negeri California di Fresno, California, membuat penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk menganalisa beberapa data, beberapa angka yang secara akurat dapat menentukan laju kehidupan suatu tempat. Dia ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang membuat suatu tempat memiliki kecepatan yang lambat atau cepat? Beginilah cara dia dan para peneliti lainnya melakukan analisa dan membandingkan 31 kota berbeda di seluruh dunia. Mereka melihat 3 faktor berbeda. 1. Berapa kecepatan berjalan rata-rata suatu tempat? Untuk mengukurnya, dia secara acak memilih orang-orang, baik pria maupun wanita, dan mengamati kecepatan mereka berjalan di daerah pusat kota yang padat. Dia mengamati mereka saat berjalan dalam jarak 60 kaki atau sekitar 20 meter. Kedua, dia melihat kecepatan di tempat kerja. Dia melakukan ini dengan cara yang menarik. Dia pergi ke kantor pos di seluruh dunia. Ya, benar, kantor pos. Dan dia mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang petugas pos untuk menjual perangko kepada seseorang. Mereka mengukur waktu yang berlalu antara saat petugas menerima uang dan pelanggan menerima perangko. Mereka melihat berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Oke? Sejauh ini apakah kalian mengerti? Sekarang hal ketiga yang dia lihat adalah betapa tertariknya suatu tempat dalam menjaga waktu akurat pada jam.
Jadi, peneliti pergi ke 15 bank yang dipilih secara acak dan melihat jam mereka, kemudian mereka membandingkan waktu pada jam-jam ini dengan waktu yang dilaporkan melalui telepon. Kalian tahu yang saya maksud? Untuk mengetahui tanggal dan waktu dari suara yang direkam, waktu tersebut dianggap sangat akurat. Jadi, peneliti melihat faktor-faktor ini selama hari kerja di 31 kota berbeda di seluruh dunia untuk mendapatkan gambaran yang spesifik tentang laju kehidupan. Dengan melihat faktor-faktor ini, peneliti mendapatkan peringkat laju kecepatan secara keseluruhan, rasa urgensi waktu secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa sorotan dari survei. Dari survei yang dilakukan pada akhir tahun 1990-an, jadi mungkin ada beberapa perubahan dari apa yang akan kita temukan di negara yang sama saat ini. Pada kategori tercepat, Switzerland berada di tempat pertama dengan peringkat tinggi di ketiga area. Akurasi jam mereka peringkat pertama, kemudian diikuti Irlandia dan Jerman, dan Jepang berada di urutan keempat. Sungguh 4 negara teratas ini semuanya memiliki keakuratan waktu yang sangat mirip. Mari kita lihat sekarang di tempat-tempat yang dimana hidup itu lambat. Negara yang paling lambat semuanya adalah negara non-industri. Artinya tidak banyak industri, tidak banyak pabrik yang menghasilkan produk. Bisa dilihat dari Timur Tengah, Syria, Asia, Indonesia, dan Amerika Latin, El Salvador, Brazil, dan terakhir Meksiko. Jadi, apa faktor umum di negara-negara bagian atas dan bagian bawah daftar? Untuk percobaan ini dan studi lainnya, peneliti menemukan faktor utama yang mempengaruhi laju kehidupan dalam budaya di seluruh dunia. Orang-orang cenderung bergerak lebih cepat di tempat dengan ekonomi vital, banyak uang, dan berpindah tangan. Tingkat industrialisasi yang tinggi, banyak perusahaan, populasi lebih besar sehingga banyak orang, iklim yang lebih dingin bukan yang panas, dan orientasi terhadap individualisme. Budaya yang menghargai individualisme versus menghargai kelompok. Menarik bukan? Sayangnya kita tidak bisa mendiskusikan hal ini sekarang. Kita akan berbicara detail di kelas selanjutnya.